नमस्कार। षष्ठ श्रेणी आम साहित्य बहिर पद्य धूली कवि विद्युत प्रभा देवी। वर्तमान विद्युत प्रभा देवी विषय रे जानिबा। से 1926 रे जन्मग्रहण करथिले। 1977 मसीह मृत्युवरण करथिले। केन्द्रापड़ा जिला अंतर्गत नाटरा ग्राम रे जन्म। से आधुनिक जुगर जड़े विशिष्ट नारी कवि। तांक रचित उत्तल सारस्वत प्रतिभा, स्वप्नदीप, मरीचिका, झरा शिउली, जाहाकू जीए, बंदनिका प्रभृति प्रधान। तांकर समस्त काव्यकृति को विद्युत प्रभा ग्रंथावली रे स्थानित करा जायछि। उक्त धूली कविताटी विद्युत प्रभांकर अन्य एक सार्थक कविता। एथिरे धूली अति क्षुद्र हेले मध्य किपरि सृष्टिर आरंभरो रही सबु किछि देखुछि और निजको अति दीनहीन बोली परिचय देउछि। ता सहित निजठारे अहंकार न रखिबा ही एही कवितार मर्म बाणी। एभरी स्वर रे ए गीतटी को मुखस्थ करिबा। वर्तमान देखिबा एई धूली पद्य रे थिबा प्रत्येक पद्यर शब्दार्थ सहित तार सारा कथा को बुझिबा। आकाश तले धूली कणा मु विश्वे अति सान। विश्वे माने पृथ्वी रे। जीवने मोर नाही तो केबे का साथे अभिमान। साथे अर्थ सहित, अभिमान अर्थ अहंकार। अर्थात आकाश तले थिबा धूलिकणा विश्व रे सबुठारो क्षुद्र अटे। जीवन रे तार काहा सहित किछि मान अभिमान नाही। जीवने मोर नाही तो केबे का साथे अभिमान। अर्थात ए सृष्टिर प्रतिटी उपादान धूलिकणा अपेक्षा यथेष्ट बड़। महाकाशर अनंत सीमा ता आगरे पड़िथिबार से देखिछि।
विश्वर एही अनंत सीमा मध्य ता आगरे रही। विश्व केड़े केड़े बड़ जीव रही से सबु तुलन धूलिकणा अति क्षुद्र अटे। निज जीवन रे से केबे काहा सहित गर्व करिवार जानी नाही, बरं अति क्षुद्र होई समस्तंकर विशालता को परखी चली। तार जीवन अति क्षुद्र, सही क्षुद्र जीवन को नहीं से बेस संतुष्ट, सरल और निराडंबर जीवन तार आदर्श पालटि। जंतु जीव सबुरी पाद पीड़ई नीति मते। जंतु अर्थात प्राणी बा जीव, जंतु जीव अर्थात जीव जंतु, सबुरी माने समस्तंकर, पीड़ई माने कष्ट दिए, नीति माने सबुदिने, निर्विकारे तथापि मुहि पड़ी धरा पथे अर्थात निर्विकारे माने विकार शून्य भावे, धरा पथे माने पृथ्वीर रास्तारे। एटी कुआ जाइछि जे प्रतिदिन केते जीवजंतु सेमानंकर पादरे दली चकटी ताकू कष्ट देउछन्ति, हेले मनरे टिके दुख न करी से विकार शून्य होई सेहीपरि एई धरा पथरे पड़ी रही। अर्थात कुआइछि जे जंतु जीव सबुरी पाद पीड़ई नीति मते। अर्थात एटारे धूलिकणा किपरि निजर मथारे समस्तंकर पादर कष्ट को सही नेउछि ताहा वर्णना करिसंति। ए सृष्टि रे धूलिकणा अति क्षुद्र पदार्थटीए, ता आगरी विशाल आकाश रही, आउ विशाल पृथ्वीर अनेक बड़ बड़ जीव मध्य रही। से सबु निज सहित तुलना करी धूलिकणा आपणार क्षुद्रत्व को आकलन करिछि। काहा सहित तार अमेल नाही, काहा आगरे से निजर अहंकार देखाई नाही, बरं प्रतिदिन ए धरापृष्ठ रे प्रत्येक जीवजंतु ता उपरे आतजात हुअन्ति। धूलिकणा सही पदाघात को निर्विकार रे सही निए। से प्रति मुहूर्त रे निखिल जगतर जीवजंतुंकर पाद आघात को सही सही पड़ी रही और निजर एही अनन्य सहनशीलता को एक दृष्टांत करी देखाई देउछि। जेते जहार आघात आसु आमे धूलिकणा परी सही नेबा उचित बोली कवि एकता परोक्षरे सूचाई देउछन्ति। निर्विकारे तथापि मुहि पड़ी धरा पथे अर्थात एठारे धूलिकणा किपरि निजर मथारे समस्तंकर पादर कष्ट को सही नेउछि ताहा वर्णना करिसंति। ए सृष्टि रे धूलिकणा अति क्षुद्र पदार्थ टीए, ता आगरी विशाल आकाश रही, आउ विशाल पृथ्वीर अनेक बड़ बड़ जीव मध्य रही। से सब निज सहित तुलना करी धूलिकणा आपणार क्षुद्रत्व को आकलन करिछि। काहा सहित तार अमेल नाही, काहा आगरे से निजर अहंकार देखाई नाही, बरं प्रतिदिन ए धरापृष्ठ रे प्रत्येक जीवजंतु ता उपरे आतजात हुअन्ति। धूलिकणा सेही पदाघात को निर्विकार सही नेउछि। से प्रति मुहूर्त रे निखिल जगतर जीवजंतुंकर पादघात को सही पड़ी रही। निजर ये अनन्य सहनशीलता को एक दृष्टांत करी देखाई देउछि। जेते जहार आघात आसु आमे धूलिकणा परी सही नेबा उचित बोली एटारे परोक्षर भावे कुआ जाइछि। जगते मोर की जाए आसे दुखे अबा सुखे, एतिकी जाने विश्व जीव मिसई मोर बुके। विश्व जीव माने पृथ्वीर प्राणी समूह, बुके माने छाती रे। अर्थात ए पृथ्वी रे घटुथिबा दुख सुख सहित तार कौनसी संपर्क नाही, तेबे से खाली जानिछि ए विश्वर जीवगण तारी देहरे शेषरे विलीन हेबे। अर्थात एठारे
ଧୂଳିକଣା କିପରି କାହାରି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାର ନୁହେଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଧୂଳିକଣା ଆକାରରେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଟେ। ତାହାର ମନରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଏ ଜଗତର ପ୍ରତିଟି ଜୀବର ପଦାଘାତକୁ ନିର୍ବିକାରରେ ସହି ନେଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ କେତେ କେତେ ଜୀବ ନିଜର ପାଦରେ ଧୂଳିକଣାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ସବୁକୁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସହି ନେଉଛି। ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ କେତେ ସୁଖ ଭୋଗ କଲା ବା କିଏ କେତେ ପରିମାଣରେ ଦୁଃଖ ପାଇଲା, ସେ ସବୁ କଥାରେ ଧୂଳିକଣା ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବାକୁ ଚାହିଁ ନଥାଏ। ତାର ସେ ସବୁରୁ କିଛି ମିଳି ନଥାଏ। ବରଂ ସେ ଗୋଟିଏ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ନିଜର ଲୀଳାଖେଳା ଶେଷ କରି ପରିଶେଷରେ ତାହାରି ବୁକୁରେ ଏକାକାର ହୋଇଯିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏତେ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ଶେଷରେ ତା ସହିତ ଧୂଳିକଣା ହୋଇ ଏକାକାର ହୋଇ ଯିବେ। ଏହି ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ଧୂଳିକଣା ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଛି। ବାକ୍ୟହୀନ ନିଃସ୍ୱ ମୁହିଁ ଭରସାହୀନ ଚିର, ସକଳ ଚାପ ନେବାରେ ସହି ଦକ୍ଷ ଏ ମୋ ଶିର। ବାକ୍ୟହୀନ ମାନେ ଯିଏ କିଛି କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ। ନିଃସ୍ୱ ମାନେ ଦରିଦ୍ର ବା ସମ୍ବଳହୀନ ବା ଯାହାର କିଛି ଧନ ସମ୍ପଦ ବା ସାହା ଭରସା ନାହିଁ। ଭରସାହୀନ ସାହା ଭରସା ଶୂନ୍ୟ। ଚିର ସର୍ବଦା ବା ସବୁବେଳ ପାଇଁ। ଦକ୍ଷ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ବା ଯୋଗ୍ୟ। ଶିର ମଥା ବା ମସ୍ତକ ବା ମୁଣ୍ଡ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବାକ୍ୟହୀନ ନିଃସ୍ୱ ମୁହିଁ ଭରସାହୀନ ଚିର, ସକଳ ଚାପ ନେବାରେ ସହି ଦକ୍ଷ ଏ ମୋ ଶିର। ତାର ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରୁ ନାହିଁ। ସେ ଅତି ଦରିଦ୍ର, ତାର କେହି ସାହା ଭରସା ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚାପ ସହି ନେବାରେ ତାର ମଥା ବେଶ ଦକ୍ଷ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଧୂଳିକଣା କିପରି ଜଗତର ସବୁ ଚାପକୁ ଆପଣା ମଥାରେ ସହି ନେବାକୁ ସମର୍ଥ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଧୂଳିକଣା ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପାଦାନଟିଏ, ତଥାପି ତା ମନରେ ତିଳେ ହେଲେ ଅନୁଶୋଚନା ନାହିଁ କି ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାର ଅଭିମାନ ନାହିଁ। ବରଂ ନିର୍ବିକାରରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ପଦାଘାତକୁ ସେ ସହି ନେଉଛି। ନିର୍ବିକାରରେ ଏ ଧରାପଥରେ ସେ ପଡ଼ି ରହିଛି। କାହାର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୁଏ ନାହିଁ। ବରଂ ବିଶ୍ୱଜୀବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତା ସହିତ ମିଶି ପରିଶେଷରେ ଧୂଳି ହୋଇଯିବେ। ଏହି ନିରାଟ ସତ୍ୟରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି। ତାର ପାଟି ଫିଟେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ମନ ତଳର କଥାକୁ କାହାରି ଆଗରେ କହିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ, ତାର କେହି ସାହା ଭରସା ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଏକା ଏକା ସେ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଚାପକୁ ସହି ନେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ବୋଲି ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ। ତାର ଦକ୍ଷ ଶିର ପୃଥିବୀର ସକଳ ଚାପକୁ ସହିବାରେ ବେଶ ସମର୍ଥ ଅଟେ। ସୃଷ୍ଟି ଦିନୁ ଦେଖୁଛି ବସି ସକଳ ଅଭିଯାନ, ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳିକଣା ମୋ ବିଶ୍ୱେ ଅତି ସାନ। ସୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ତିଆରି, ଅଭିଯାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତି ବା କାର୍ଯ୍ୟଧାରା। ଏଠାରେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ କାଳରୁ ଧୂଳି ସବୁକିଛି ଅଭିଯାନ ବସି ଦେଖୁଅଛି। ଆକାଶ ତଳେ ଥିବା ଧୂଳିକଣା ଏ ପୃଥିବୀରେ ଖୁବ୍ ସାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆଦର୍ଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାନ ଅଟେ। ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଧୂଳିକଣା କିପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାନ ତାହା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଧୂଳିକଣାର ଆକାର ଖୁବ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଟେ। ତା ଉପରେ ରହିଥିବା ନୀଳ ଆକାଶ ଯେପରି ବିରାଟ, ଏ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ବିରାଟ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଧୂଳିକଣା ତୁଳନାରେ ଖୁବ୍ ବଡ଼, ହେଲେ ସାନ ବୋଲି ତା ମନରେ ହୀନମନ୍ୟତା ଭାବ ନାହିଁ
कि काहा सहित से मान अभिमान करी जानी नाही, बरम ए सृष्टिर आरंभ कालरू से सही परि बसी रही सबु किछि परिवर्तन को लक्ष्य करुछि। तारी भितरे से समस्तक पादर पीड़ा को निज मथारे निर्विकार भावरे सही नेउछि। काहार दुख सुखरे से भागी हेउ नाही, सबु किछि चाप को से निजर मथारे सही नेउछि। ई सबु सत्वे निजे अति सान उपादान भावरे से ए सृष्टि रे सही परि पड़ी रहिछि। आमे जहा पढ़िले ताको आउ थरे टिके मने पकई दूची। धूलिकणाटी आकाश तले रहिछि, से ए पृथ्वी रे अति सान अटे। तार जीवन रे काहा साथे केबे अभिमान रखी नाही। प्रत्येक जीवजंतुंकर पाद ता उपरे पड़ी पीड़ा देइताए, हेले से सब को धूली विकारहीन भावरे सही नहीं एही पृथ्वी रे पड़िछि। जगतर दुख सुख रे तार किछि लोड़ा नाही, मात्र विश्वर प्रत्येक जीव ता देहरे शेषरे मिशी थांती। से एक कथा जानिछि, से कथा कहि पारे नाही, तार केही हेले भरोसा नाही। सबु बेले से निस्व अटे, तथापि सबु प्रकारर चाप को सही नेबा पई तार मथा दक्ष अछि। सृष्टिर आरंभ बेलू से सबु किछि अभियान को बसी देखुछि। ए महाकाश तले सेई धूली कणा पड़ी रहिछि। विश्वरे से अति सान अटे। धन्यवाद।